Boleh mula dah? Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran sekali lagi di Tali Nisa Tels. Siri yang kedua. Kalau minggu lepas kita bercakap tentang hak-hak wanita semasa PKP, kali ini kita akan membicarakan tajuk wanita dan cabaran kewangan semasa pandemik COVID-19. Saya Huda, hari ini akan bersama dengan saudari Azarina, bersama dengan tetamu jemputan kami, saudari Nuraini Hazika Syafiee yang merupakan peguam dan juga ahli Dewan Majlis MBPJ. Selamat datang saudari Aini. Hai, selamat datang, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga kerana memenuhi jemputan kami pada hari ini. Okay. Alright, baik. Saya rasa kita tanpa perlu melengahkan masa, sebelum kita memulakan dahulu sesi soal bersoal jawab, ini saya nak bawa kepada kita punya background of the discussion lah. Jadi semasa pandemik COVID-19 ini nyatanya ia telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi dunia dan Malaysia juga tidak terlepas daripada terkena kesan ekonomi yang agak teruk sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa memberikan bantuan kewangan kepada rakyat Malaysia dalam macam-macam bentuk relief package dan dalam masa yang sama juga untuk menghadapi ataupun untuk menangani kes kenaikan kes COVID-19 ini berbagai PKP yang kita telah lalui, PKP, PKPD, PKPB dan ini semua sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada perjalanan ataupun pendapatan perjalanan ekonomi dan juga pendapatan yang diterima oleh rakyat Malaysia lah. Dan kita maklum bahawa ia tidak hampir keseluruhan rakyat Malaysia terjejas ataupun kalau tidak terjejas dengan besar pasti ada kesan juga akibat daripada pandemik COVID ini. Dan nampaknya daripada cerita-cerita yang kita dengar sekeliling wanita ada kesan khas ataupun ada kesan lebih sikit daripada orang lain yang hari ini kita nak bincangkan dari segi ekonomi mereka. So kejap ya. Maka itulah yang kita akan bincang pada hari ini. Okey, baik, saya punya mic kepada saudari Azarina untuk meneruskan perbincangan kita. Terima kasih Huda. Dan terima kasih juga Aini sekali lagi kerana sudi join kita orang hari ini dan sudi juga berkongsi pendapat, idea. Okey, Aini, pandemik COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar terhadap ekonomi Malaysia seperti yang telah Huda utarakan tadi. Sejak pelaksanaan PKP, ramai individu yang terjejas sumber pendapatan. Ada yang dibuang kerja, dipotong gaji, cuti tanpa gaji, yang bekerja harian pula hilang sumber pendapatan. Begitu juga peniaga-peniaga kecil. Jadi saya mulakan dahulu soalan dengan pemerhatian Aini terhadap kesan-kesan pandemik secara umum di Malaysia, khususnya terhadap wanita. Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada Huda dan juga Azrina kerana dan juga Sis lah kerana sudi initiate this kind of discussion terutamanya untuk memastikan ada diskusi antara kita berkenaan dengan cabaran. Banyak orang berkata tentang bagaimana untuk menghadapi cabaran ketika pandemik COVID-19 ini dan melalui pemerhatian saya sebenarnya kalau saya boleh kongsikan hari ini pemerhatian saya lebih kepada di waktu PKP ini kerana saya juga menjalankan ataupun memberi bantuan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. So mungkin kebanyakan perkongsian saya hari ini lebih juga menjurus kepada bagaimana saya melihat wanita khususnya yang menghadapi masalah ketika pandemik COVID-19 ini. So kalau kita lihat daripada awalnya pada yang kita bermula pandemik COVID-19 yang mana kita di Malaysia kita start the lockdown on 18 Mac, okay, sehingga hari ini ialah 14 Mei. Alright, hampir 2 bulan dah sebenarnya kebanyakan daripada kita sudah berada di rumah dan tidak bekerja dan sebagainya. So pemerhatian pertama yang saya lihat adalah
bagaimana secara umumnya betapa ramainya mereka di luar sana kehilangan kerja pertama. Kedua, mungkin masih mengekalkan kerja mereka tetapi they get a big cut of their salary. A big cut of the salary ni bagi saya sangat subjektif kerana how much the cut of the salary tu will depend on the individual itself because of dia punya family commitment, commitment lain. Alright, so yang paling terjejas sekali dan yang ketiga sekali perhatian saya adalah berkenaan dengan bagaimana kita secara umumnya melihat bila terjadinya emergency waktu begini, banyak keluarga-keluarga yang mungkin tidak ada kemampuan dan sebagainya, tidak mempunyai saving to last them for at least not just talking about 2 months but even the first 2 weeks, the first month, mereka ada masalah ni. Tetapi yang paling menarik sekali yang saya boleh kongsikan adalah bila saya menjalankan kerja-kerja menghantar bantuan dan sebagainya, kita call untuk buat verification dan sebagainya, saya melihat sebenarnya lebih wanita adalah lebih cenderung kepada membuat permohonan pertama dan kedua merasakan bebanan terhadap mereka terutamanya ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu yang ditinggalkan for example. So bila kita melihat situasi ini, kebanyakan ibu-ibu ataupun wanita-wanita ini adalah mereka yang mungkin sebelum PKP ataupun sebelum MCO, sudah terjejas keuangan mereka, alright, ataupun cukup-cukup makan orang kata. But at the same time right now bila terjadi PKP ni, mereka lebih ditekan. Kerana kalau kita lihat secara amnilah kan, wanita ataupun women are always the one yang akan fikirkan pampers anak macam mana, ini macam mana, ni macam mana. So when I do interviews, this is what we get. Ini adalah antara feedback yang kita dapat. They go into every detail of it. Okay, wanita ni go every detail. So bila kita menyebut tentang cabaran keuangan ni, dia akan ada wanita yang mempunyai masalah bukan setakat hanya tidak cukup makan di rumah tetapi bayaran bil dan sebagainya. So ini adalah antara pemerhatian yang saya lihat lah. Terima kasih Aini. Huda, ada apa-apa tambahan soalan daripada perkongsian Aini? Saya nak tanya kalau macam tu secara spesifiknya kan, sebab Aini menjalankan membuat mengagihkan derma dan juga donation kepada mereka yang terjejas. Jadi secara spesifiknya kami nak tanya tentang pengalaman Happy Bank selain daripada masalah yang Aini ceritakan secara general yang Happy Bank sendiri dapat perhatikan, tapi secara detail tu macam mana Aini sepanjang PKP ni? Okay, kalau saya boleh kongsikan database yang kami dapat ataupun kiranya maklumat-maklumat yang kami peroleh daripada panggilan telefon, daripada interview yang kami lakukan. So, proses Happy Bank biasanya ialah apabila kami mendapat permohonan daripada Facebook, social media ataupun hantaran daripada orang lain, okay, untuk membantu keluarga, sebuah keluarga contohnya, apa yang kami selalu dapat adalah keluarga-keluarga ini masalah utama mereka adalah of course keuangan, macam saya dah sebutkan tadi dan sebagainya. Tapi masalah kedua yang saya perasan adalah kebanyakan mereka yang memohon daripada kami adalah mereka ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang contohnya sudah bercerai, ditinggalkan, tetapi contohnya tidak ada mungkin ilmu yang cukup. So kadang-kadang mereka bercerai ataupun ditinggalkan ataupun berpisah contohnya, tidak duduk sebumbung dan sebagainya. Bila ada bantuan-bantuan daripada kerajaan ini, contoh mereka tidak dapat mendaftarkan diri kerana tidak ada documentation yang lengkap contohnya. So nanti akan ada ada juga setengah kes yang mana suami mendaftar menggunakan nama isteri dan sebagainya. So ini adalah antara permasalahan-permasalahan cabaran yang wanita hadapi disebabkan oleh COVID-19 ini ketika ini. Dia tak ada means tau nak pergi. Dia try this road tak boleh, dia try this one tak boleh. Bila check balik contohnya, permasalahan mereka adalah kekangan kurangnya
ilmu pengetahuan, contohnya mereka berpisah dengan suami tetapi tidak ada tidak tahu bagaimana nak mendaftar penceraian dan sebagainya. So it actually memberi efek yang sangat besar kepada kewangan keluarga. Kerana kalau saya lihat pemerhatian kami, kebanyakan ibu-ibu yang dalam database kami ini, mereka ini adalah selain daripada ditinggalkan ataupun berpisah, mereka juga adalah penjaga kepada anak-anak mereka. Itu adalah antara masalah lah. Okey, terima kasih Aini. Okey Aini, sepanjang PKP, tempoh PKP, kami telah menerima banyak permohonan untuk bantuan kewangan dan juga bantuan makanan kering. Setakat hari ini kami telah memberi bantuan kepada 104 isi rumah. Kebanyakan bantuan disalurkan kepada ibu tunggal dan keluarga-keluarga yang memerlukan. Dana ini adalah sumbangan dari kenalan dan rakan-rakan kami. Untuk makluman, dana ini adalah amat terhad dan kami hanya mampu membantu setakat yang kami ada. Sehingga kini kami masih menerima 10 hingga 20 permohonan setiap hari. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana ramai orang yang berada pada tahap keadaan yang terdesak, terutamanya yang tiada dokumen. Yes. Boleh tak Aini macam kongsi, ada tak Aini pernah menerima atau menerima aduan-aduan yang pada mereka yang tidak ada dokumen, bagaimana untuk disalurkan bantuan? Memang sangat banyak. Okay, terutamanya saya terima banyak di Sabah. Okay, Sabah dan juga pekerja warga asing termasuk di Klang Valley di Lembah Kelang. Permasalahannya adalah kerana mereka ini tidak mempunyai means, okay, untuk membuat permohonan daripada kerajaan. Okay, undocumented, some certain adalah warga asing yang mungkin bekerja di sini dan ada juga setengah kedutaan yang membantu, tetapi of course tidak dapat membantu secara keseluruhan ataupun secara spesifik membantu sepanjang waktu MCO ataupun PKP ini. So kebanyakan yang membantu pastinya membantu undocumented, tidak berdokumen dan juga migrant ini adalah pastinya datang daripada NGO dan juga individu-individu lah yang mungkin mengenali mereka dan sebagainya. So itu adalah antara cabaran mereka juga, okay. Dan saya yakin sebenarnya migrant ataupun warga asing ataupun mereka yang tidak mempunyai dokumen ini mempunyai masalah ini bukan setakat ketika COVID-19, alright, okay. Certain daripada mereka, contohnya kalau kita lihat di Sabah terutamanya, masalah undocumented keluarga-keluarga ataupun individu yang tidak berdokumen ini, masalah ini bukan wujud tiba-tiba ketika COVID-19 tapi sudah wujud lama. Tetapi sebenarnya at least during the non-COVID time, alright, mereka ada means ataupun mereka boleh keluar bekerja. Alright, seperti kalau kita lihat pelarian dan sebagainya, boleh keluar bekerja. Tapi pada waktu tu ketika COVID-19 ini, apa yang lebih menekan adalah kerana mereka tidak ada cara untuk mendapat bantuan, tak dapat kerja, tak boleh keluar. So itu adalah antara sebab yang saya merasakan bahawa mereka ini harus dibantu. Kita tidak boleh memilih antara siapa yang kita nak bantu. So what we do at Happy Bank is we don't ask for we verify the family, kita membuat pengesahan keluarga tersebut, tapi kita tak meminta mereka IC, pasport. Kami menjaga privacy tersebut juga, okay, because this is a very unprecedented pandemic kan. So saya rasa itu adalah sangat penting lah, dan saya juga yakin kebanyakan NGO juga menjalankan prosedur ataupun cara yang sama. Terima kasih Aini. Okey, betul juga itu yang kita hadapi di SIS, yang kita hadapi. Kami juga menerima juga beberapa permohonan daripada Sabah dan juga di Klang Valley. Cabaran yang kami hadapi adalah bila kami untuk mahu menyalurkan bantuan, sebab mereka tidak ada bank account. So itu cabaran-cabarannya. So kami terpaksa melalui beberapa proses dan untuk memastikan sama ada duit itu betul-betul disalurkan kepada empunya yang memohon itulah. Itu cabaran-cabaran yang kami hadapi. Huda, ada apa-apa tambahan? Kalau saya
Ya, ini I silakan. just want to add a little bit more. Okay. Saya setuju dengan Azrina tadi bila Azrina mengatakan tentang bagaimana nak verify bank account tak ada dan sebagainya kan. Kami menghadapi juga masalah ni di Sabah tau. Ada yang menggunakan nama orang lain because you know this is what I learned, alright, okay. Di Sabah, punya ramainya undocumented people there, alright. To one extent, mereka dah ingrained tau dalam diorang punya mindset yang kalau you nak dapatkan bantuan, you kena ada IC. I don't know where this come from honestly, but this is what we get. Kena ada IC, kena ada document. Kalau tak ada document, you need to find somebody else who can actually provide you the IC or whatever macam tu untuk you dapatkan bantuan. I think this is actually problem because kalau kita lihat keluarga-keluarga yang memerlukan ni, dia banyak depend on mungkin kerajaan punya bantuan. So bila you tengok kerajaan punya bantuan, it's very bureaucratic. So perlukan sebagainya. So bila kita face NGO, kita masuk ke area-area Sabah ni, kita realize banyak kita kena tipu. Taklah banyak, kita ada a few families try to tipu kita. But we found out about it. Alright, then we tell them, no, you don't have to lie to us. You just tell us properly what is just for us to keep our record. Tetapi kita nak hantar bantuan, but we know that you are undocumented. So dia maybe dah terlampau diletakkan dalam mindset mereka yang you know kalau you tak ada IC tak ada apa, you takkan dapat bantuan. So that mindset as well need to change lah. Ya. Itu betul Aini, dan bagi pihak kami juga, kami pun tidaklah orang kata terlampau strict nak IC ke apa. Cuma kami mahu memastikan kalau dia bagi account number, katakan account number kawan dia ataupun account number bos dia, adakah betul? Adakah mereka percaya? Sebab kami tak nak nanti bantuan tu orang kata like kita bagi tapi dia tak dapat. Huda, ada apa-apa mahu tambahan? Kalau saya, sebab ini kita bercakap tentang undocumented citizen dan juga migrant workers kan. Jadi masalah yang diorang hadapi adalah kalau macam migrant workers ni majikan yang saya boleh assume kat sini adalah majikan bersifat lepas tangan, tak nak bagi relief langsung kepada migrant workers yang mereka gajikan. Jadi so far sampai sekarang apakah komplain-komplain yang Aini terima berkenaan dengan majikan daripada migrant workers ni? Ada tak? Yes. Okay, honestly kami dah bantu banyak sangat migrant workers di Semenyih, Bukit Raja, dekat Klang, di Lembah Pantai. There's a lot. So area-area yang mana ada banyak pembangunan, contohnya kan kerja-kerja construction dan sebagainya. Di luar Klang Valley pun ada, di Perak dan sebagainya yang buat highway dan sebagainya. So they have this problem. So what we do is, kita tak nak terlampau ramai sangat serbu kita. So we get like one PIC there, one person in charge, pasal dia kepala lah dekat situ yang boleh bercakap bahasa Melayu. Senang kita nak communicate. So we ask them what actually happened. Are you in communication with your the developer ke, dengan the boss ke, whatever? Okay, I can tell shockingly that a lot of them, they don't have communication at all. They were just left like that. Kalau di Perak tu ada satu case tu dekat rumah kongsi tau. Rumah, you know, like rumah kongsi yang sepanjang-panjang macam ala-ala rumah panjang tu, they were just like living there with no food at all. Alright, so what we do is, okay, waktu PKP ni, dia menelan belanja sikit for us, but alhamdulillah we get a lot of like funding. But what we do is, we want to make sure that di waktu pandemik ataupun di waktu COVID-19 ni, kita menjaga supaya mereka don't have to go out and buy the stuff, you know, gather here and there. So we hire some Malaysian that is the local people there, belikan in bulk barang-barang to these people, we send them. But then before that, you have to check lah. The one thing that I like about my team is we need to ensure that we cater to the needs of these people. Alright, contohnya I cakap not just about migrant workers, I'm also talking about like macam women yang reach out to us. That's the reason why we do verification of information. This is a 5-minute call actually, to just ensure that pastikan bila kita call dia, okay tak, apa masalahnya?
Alright, then they say, okay, saya nak barang kering pun okay je. Okay, then we send barang kering. We have a specific lah. Kita tak adalah macam openly say that you can ask for anything, no. But we need to make sure that at least the pertinent ataupun perkara-perkara utama yang mereka perlukan tu kita dapat bantu. Ada certain juga yang mungkin come to us and say, okay, saya beras dah ada, makanan dah ada, tapi anak pampers dan susu tak ada langsung. That's what we send. Alright, we don't want to lump in everything macam beras ada lima paket kat sana. We don't want that to happen. That same goes to migrant as well. We will check what do they need. Okey Aini, kita teruskan pada soalan seterusnya. Okey, kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan ada menawarkan bantuan kewangan dan geran seperti bantuan prihatin negara untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19 lah. Okey, tapi pada masa sama kami juga menerima aduan di mana wanita-wanita dinafikan haknya untuk akses terhadap bantuan ini. Okey, macam Aini kan berkhidmat di daerah Petaling Jaya. Adakah Aini menerima apa-apa aduan seperti ini? Jika ada, boleh tak kongsikan kepada kami apakah masalah utama? Okay, so actually surprise. Okay, I should not be so surprised, but this is how we get. Macam my legal firm, we have I have like a list of like my pro bono cases dan juga di kawasan kan. Di Petaling Jaya. So apa antara perkara yang saya receive ataupun saya terima adalah macam saya kongsikan sikit tadi. Contohnya ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang sudah bercerai ataupun berpisah dengan suami, tidak lagi duduk sebumbung dan sebagainya, contohnya kepada non-Muslim kan, ataupun yang even yang Muslim pun ada juga yang mungkin tak duduk satu rumah dan sebagainya. Disebabkan birokrasi kerajaan ni kan only one person can apply, alright. Kita ada kelompongan sikit situ, some loophole there. Whereby wanita-wanita ini diskriminasi terhadap mereka adalah bila mereka nak buat permohonan contohnya and the husband has already applied, alright, and tak declare that dia orang dah bercerai. You see, I've received some. Dia tak declare yang dia dah bercerai. Alright, bila dia tak declare, the husband gets the money. The husband gets the bantuan. And the wife, I have like some of these people messaging me saying that husband tak declare dan sebagainya. So contohnya saya ceritakan sedikit tentang macam permohonan BPN, Bantuan Prihatin Nasional. Bila satu my case tu dia buat permohonan and then the husband pun buat juga permohonan but probably earlier than her. Okay, awal sedikit daripada dia. Bila sampai masa dia alasan tak dapat tu duplikasi permohonan, in which you cannot blame the system lah sebab system dah memang capture the husband get applied first. But this is actually very disturbing because you see like kalau contohnya mereka dah bercerai but you don't declare that mereka dah bercerai, anak-anak duduk dengan isteri, suami probably dah berkahwin lain ataupun dah duduk sendiri dan sebagainya. So it's very disturbing that these women won't be able to get any help. Yeah. Okay. So bagaimanalah apakah cadangan ataupun tindakan-tindakan yang boleh kita bantu terhadap masalah-masalah ini? Okay, ataupun Aini ada menolong mereka bagaimana membantu mereka mendapatkan BPN ataupun rujuk mereka kepada LHDN ke? Okay, individually as an Indo, what I do is because some of these are my clients as well. What I do is kita yang mana yang ni kita serahkan, kita ajar mereka lah dia punya surat cerai. Okay, surat cerai dia tu so that they can attach and buat rayuan contohnya. I got 2 cases tapi dulu tak come back lagi the result, but we tried that way. So I think that is something that the government has to think as well on how to help these like mothers, alright, these single mothers, wanita-wanita yang mungkin tercicir daripada sistem tersebut, suami-suami yang mungkin kurang bertanggungjawab kerana tidak declare contohnya mereka dah bercerai ataupun pisah lama. Ada satu tu dah berpisah lebih kurang dekat 5-6 tahun tapi masih tidak melalui proses perceraian dan sebagainya. Alright, that's a problem to the wife because the husband would usually go and apply first. Alright, the wife akan tak dapat bantuan tersebut.
So itu adalah satu permasalahan jugalah yang mungkin kita perlu bersama fikirkan bagaimana untuk bantu. So the least that we could do actually is send them the items lah, the food items and whatnot. But bantuan dari kerajaan tu they missed it lah. And lagi satu, during this COVID-19 saya kurang melihat bagaimana kerajaan mungkin ada spesifik bantuan terhadap wanita. Alright, terutamanya mungkin ibu tunggal. So I understand it's a pandemic where they have to help everybody kerana everybody dalam waktu kesusahan, but at the same time ada juga kes-kes minority ataupun kes-kes begini yang mungkin boleh diberikan perhatian. Huda, ada apa-apa ke nak berkongsi tentang kes yang kita terima ataupun cerita-cerita yang kita terima mengenai masalah ini? Ya Allah, kalau dengar cerita memang pening kepala, tapi antara memang banyak cerita kami dengar, tapi antara yang kalau kita boleh simpulkan adalah masalah birokrasi ni memang sangat problematic in the sense where suami-suami ataupun bekas suami banyak memberi maklumat-maklumat yang salah ataupun memberi maklumat palsu semasa mengisi borang pendaftaran untuk permohonan PPN tu lah. Ada yang letak nama isteri, dia pergi letak nama perempuan lain, isteri dia yang sepatutnya dapat tak dapat. Lepas tu ada yang apa lagi tu yang mana dia dah bercerai dengan suami tapi anak dengan dia, tapi bila suami ex-husband dia tu apply, dia letak nama anak-anak sebagai di dalam tanggungan padahal anak dengan ex-wife. This is what I get as well. Ya, so jadi kelompongan ni yang menyebabkan, yang saya fikir menyebabkan banyak sangat perempuan terpaksa reach out to other people, organisasi NGOs ataupun mana-mana individu yang menawarkan bantuan kan. Tapi bila dah terlalu ramai, this is not like bukan kes terpencil lagi, tapi dia dah jadi, saya rasa dah jadi satu fenomena yang patut diambil berat sebenarnya. Tapi bila bercakap pasal bantuan, saya nak tanya kepada Aini, bantuan di peringkat persekutuan kita tahu itu bersifat general. Tapi kalau macam di Selangor sendiri ada bantuan spesifik. So setakat pemerhatian Aini, bagaimana kerajaan negeri ataupun agensi-agensi kerajaan negeri seperti PBT dan lembaga zakat dan sebagainya, bantuan daripada pihak mereka untuk golongan wanita yang terjejas ni macam mana? Okay, sama juga I think di peringkat negeri pun tidak ada spesifik bantuan hanya kepada wanita sahaja. Alright, okay. Tetapi macam di kerajaan negeri Selangor sendiri memang ada bantuan KIS, Kasih Ibu Selamat Selangor. So I think they still continue with that lah masih. Dan at the same time I realise that saya nampak ada beberapa bantuan contohnya daripada pihak zakat yang membantu peniaga-peniaga kecil, penjaja peniaga kecil yang terjejas. You can actually straight away apply to pusat zakat, alright, okay, bagaimana untuk memohon bantuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, baru-baru ni saya baca news, okay, if I may share, alright, Bank Rakyat dia ada melancarkan satu fund tau, sebanyak 50 juta ringgit specifically to help entrepreneur. Alright, probably nanti saya boleh share di sini kalau mungkin you all can share later on your platform. Alright, this 50 juta fund ini sebenarnya untuk membantu spesifik untuk women entrepreneurs. The name of the package is Beast Lady Package. Alright, kalau kita lihat, kalau saya sendiri lihat, banyak wanita-wanita yang mungkin merupakan peniaga kecil, yang berniaga online, yang berniaga dari rumah dan sebagainya. Mereka ini sangat-sangat terjejas pada waktu ketika ini. So it's actually a good move that Bank Rakyat starts this women entrepreneur punya tabung untuk membantu wanita-wanita yang berniaga contohnya to gain back their momentum. And satu lagi yang saya perasan, kalau di peringkat negeri Selangor kan kita ada hijrah tau. Melalui statistik, dia macam bagi bantuan keuangan jugalah, okay, untuk peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Melalui dia statistik, yang paling best sekali adalah wanita ni is like kira golongan yang paling mudah dan senang untuk membayar hutang. Alright.
So yes, that is their statistic. Saya tak ada, Yeah. saya tak sempat nak get the numbers, but I remember pengurusi hijrah pada ketika itu dia ada beritahu yang memang kalau ikutkan statistik mereka peliangga-peliangga ataupun penjaja wanita ini lebih mudah untuk membuat bayaran semula kepada pihak hijrah Selangor. So that is why probably Bank Rakyat pun wants to offer wanita. So Okay. jadi hijrah ni masih lagi berjalan lagi semasa pandemik ni, Aini? Saya tak berapa pasti sebab all the businesses are closed, right? So saya rasa they stop for a while lah. Tapi pada saya benda ini patut kita fikirkan sebab seperti kita cakap tadi, kita bincangkan sebab ramai yang orang kata kena buang kerja, apa potong gaji, mana yang berniaga sendiri sebab kita ramai yang berniaga sendiri kan. So because of this pandemic, lepas tu PKP, so orang kata tidak mustahil sekarang ini percentage terutamanya wanita banyak yang jobless. Dan orang kata like kemungkinan kadar peratusan tinggi tu untuk yang lepas ni jadi suruh rumah ni tinggi sangat. So pada saya perlu ada inisiatif bagaimana selain daripada kita memberi bantuan makanan, bantuan kewangan, bagaimana mereka untuk meneruskan orang kata kerjaya ataupun bisnes-bisnes mereka selepas ni. Kalau tidak ada bantuan atau inisiatif agak susah jugalah. Actually, kalau saya boleh share, ada beberapa sebenarnya, I can see that wanita that reach out to me and ask that kalau boleh puan, saya tak nak bantuan duit ataupun macam bantuan makanan, kalau boleh bagi saya kerja, saya boleh buat dari rumah, saya buat. So sometimes, this is, like women, they are very, very creative thinking tau. Dia, kalau dia boleh buat kerja sesuatu, dia nak buat. Okay, so this is what I get as well. Yang women yang reach out to us, tak apa bagi saya kerja, saya akan cuba untuk buat dan sebagainya. So yes, I totally agree dengan Azrina yang kita kena fikirkan bagaimana kita nak boost the economy semula. Okay, to make sure that our people ada means untuk kembali bekerja. Kembali bekerja maksudnya bukan tidak semestinya masuk ke syarikat, tetapi maybe start their small businesses back, how to get them back on track lah. Kalau daripada pihak saya, okay, sekarang ni Aini ada mention pasal daripada bantuan pihak kerajaan negeri kan. Tapi so far ada tak sinergi happening between NGOs ataupun individu yang menawarkan bantuan dengan agensi-agensi kerajaan yang ini ada observe atau tidak? Actually banyak. I think I don't have the numbers ataupun mungkin so much of pengalaman saya, but saya percaya yang banyak juga NGO yang bekerjasama dengan mungkin pihak zakat, JKM contohnya untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini. But I think I'm much more interested right now since kita akan mungkin akan sampai ke penghujung PKPB ini, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, okay. So we need to think of how we can, NGO juga boleh memainkan peranan untuk bersama-sama bergabung dengan agensi-agensi kerajaan untuk memastikan ada mungkin solusi kepada permasalahan mereka yang hilang kerja dan sebagainya. It must be done this way so that kalau tidak kita tak dapat menggerakkan ekonomi jika people don't spend, the money doesn't move. Okay Aini, berdasarkan Aini punya portfolio, you adalah ahli Dewan MPPJ kan, ahli majlis kan. Okay, sekarang ni tadi macam Aini cerita banyak masalah daripada segi minoriti ataupun masalah luar daripada kawasan seperti di Sabah, di Perak, di Semenyih. How about PJ itself? PJ ni kan kita orang kata dikenali sebagai bandar kan. Adakah masalah dia critical, less critical? Masalah kewangan? Well, tak adalah saya nak kata tak critical ataupun critical dan sebagainya. It's fairly there, alright, okay. Because kalau saya boleh kongsikan, Klang Valley ataupun PJ lah, part of like Klang Valley ni, banyak NGO yang membantu.
Alright, because it's easily accessed. Kan? Okay, di tengah bandar and then banyak NGO yang mudah datang dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok contohnya di luar-luar outskirt, contohnya di Sabah, di negeri-negeri lain, Kelantan, Terengganu, even di Perak, such a big state kan, negeri yang besar, kurang sebenarnya NGO ataupun mungkin agensi kerajaan yang mungkin lebih proaktif dalam memberikan bantuan ketika waktu COVID-19 ini. So itu adalah problemnya. I think as much as I can see that a lot of like people ataupun families di PJ memerlukan bantuan, but it's quite covered because it's easily accessed. So banyak NGO contohnya macam okay, over here ada PPR, kita bantu dan sebagainya. But you see like people don't actually see that even people in the kampung, villages, yang mungkin kita always rasakan oh okay dia boleh tanam sendiri sayur, dia boleh ada small, they are also heavily impacted by this COVID-19, yes. So that is also something that we have to look into. Saya setuju dengan Aini sebab kalau kita lihat daripada segi ni kita cakap bantuan keuangan, tapi kalau kita lihat daripada aspek-aspek kerja yang lain, daripada orang tadi Aini kata pasal pengetahuan, knowledge, how to claim your rights and also awareness. Kalau kita lihat di city centre itself di Kuala Lumpur, access tu banyak kan, dan banyak NGO terlibat, dan kita patut lihat selepas ini kita patut fikir bagaimana di luar macam luar kawasan bandar ataupun bagaimana akses itu boleh sampai kepada mereka, opportunity mereka untuk opportunity mereka untuk mendapat akses tersebut. So kita sebagai NGO dan juga I think kerajaan pun harus fikirkan bagaimana akses tersebut sampai kepada mereka. Betul. Saya boleh sharekan sikit. Waktu minggu pertama PKP, apa yang saya buat adalah saya perasan yang macam apa cabaran kita? Cabaran kita ialah kita tidak boleh ada, kita tak boleh keluar kan waktu tu. Waktu awal-awal memang very strict, right? Okay. So waktu ketika itu apa saya sebagai peguam kan, saya fikir juga tahu, okay memang kita ada masalah keuangan dan sebagainya, but we have to also think that cabaran keuangan ni adalah salah satu masalah. Alright, but we must also think that there are other challenges faced by women. So what I did was I did an online free legal advice tau. Alright, so they reach out through my social media, my Instagram ke, my Twitter ke, macam tu, my Facebook ke, to just get like a simple legal advice. Because kalau kita tengok, I don't know whether she's got like macam maybe statistik ataupun adu-aduan yang berlaku domestic violence ketika waktu PKP dan sebagainya, wanita-wanita di aniaya dan sebagainya. I do get that. So cabaran keuangan ini adalah salah satu cabaran untuk wanita dan secara umumnya. Alright, but at the same time ada juga cabaran-cabaran lain yang kita juga harus fikirkan, yang mungkin kerajaan ataupun kita sendiri tidak merasakan ianya perkara yang serius, tetapi sebenarnya it is serious. So that's as an individual ataupun as a lawyer lah, that's what I can help to do lah, give them legal advice on what they can do. And at the moment now our biggest cabaran adalah mahkamah ketika itu tutup dan sebagainya. How do we ensure that they get the right legal advice? Number one, kalau ada mereka ini yang kita boleh connect to any psychologist ke, psychiatrist ke, waktu ketika mereka sangat memerlukan counselor contohnya, ini adalah sangat membantu juga. Ya betul, setuju dengan Aini. Cabaran keuangan ni sebenarnya boleh lead to all this. So tu saya cakap tadi, cabaran keuangan ni adalah salah satu saja masalah. It's like a small circle there, and then the bigger the other issues will stem from it. Kan? Domestic violence can happen because of cabaran keuangan ni. They don't have money, so the husband is so stressed dan sebagainya. Kemudian cabaran keuangan ni juga can stem to other things as well. So ini adalah sebenarnya antara perkara-perkara cabaran daripada permasalahan keuangan tu. Yes. Setuju dengan ini. Dan masalahnya benda ni orang kata berhubung kait. Yes. Okay, Huda ada apa-apa tambahan ataupun kita boleh teruskan?
Kalau saya nak tanya satu soalan je berkaitan dengan macam mana masalah kewangan terkait dengan masalah lain. Kita tahu masalah kewangan, bila perempuan ada masalah kewangan, dia akan susah untuk keluar daripada domestic violence sebab dia tak ada duit nak keluar daripada rumah dia kan. Jadi setakat semasa musim PKP ni, dalam masa PKP, PKPD dan PKPB ni, sejauh mana Aini nampak keseriusan masalah kewangan dan juga domestic violence ni terkait antara satu sama lain? Okay, macam saya kongsikan tadi, saya merasakan cabaran keuangan ataupun permasalahan keuangan ini adalah one of the challenges. Sebab bila you ada masalah keuangan, you tak dapat beli barang dapur, you tak dapat beli diapers dan juga susu anak. Kemudian akan ada perbalahan antara suami dan isteri. You know, and then kurangnya kesabaran ketika itu. And then one more thing is they are constrained in just that house. Especially poor families ataupun keluarga yang memerlukan ini, they don't have the luxury to have a lot of rooms. Alright, if they have 4 to 5 children, they stay in that very small, less than 1,000 square foot. Kan? So ini adalah cabaran untuk mereka. You see, daripada masalah keuangan ini terkaitnya dengan masalah-masalah lain. Sometimes small things can actually be related to other things as well. So itulah berlakunya perceraian, itulah waktunya berlaku domestic violence, itulah berlakunya perpisahan antara suami dan isteri ketika itu. So it is something that people in general tidak melihat betapa pentingnya perkara ini, but for me it's very important. Ya. Betul. Okay Aini, okay kita ni orang kata dah nak masuk, orang kata lah dah nak belum lagi ke akhir siaran, tapi lepas ni kita akan pergi ke soalan, kalau kita ada terima soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di FB. Okay, sebelum kita sebelum kita beralih ke soalan-soalan FB, saya nak tanya satu soalan lah. Apakah sepanjang PKP ini, dengan apa kerja-kerja yang Aini dah buat, apakah pengalaman yang tak boleh dilupakan? Pengalaman yang menyentak kemanusiaan seorang Aini? Okay, if I may share lah, sangat banyak tau, sangat-sangat banyak. Tapi saya ada satu kisah ni lah, saya suka sangat kongsikan actually to give pengajaran to myself. Okay, so there was this one couple, luar daripada Kuala Lumpur. They asked help from us. So I am actually the call center for Happy Bank. So I was calling her, saya telefon dia, nak tanya details and everything lah, duduk di mana, bantuan dan sebagainya. And then dalam dia ni macam borang yang tulis hantar kepada kami, dia tulis itu perlukan pampers, diapers anak. And then I tanya dia, anak umur berapa? Lepas tu I cakap kat dia, dia kata kat I, anak saya belum lahir lagi. Saya due in June. And I said, okay, so sekarang ni, so I get her details lah. And then she told me that saya hanya perlukan diapers je. Barang-barang lain tu nanti saya fikirkan. It was actually the first anak pertama yang bakal dilahirkan. And then suami hilang kerja, isteri hilang kerja pada waktu itu, and they don't have food at all. She has not been going to check up for 3 months in a row. Alright, and she has no food at all. She's heavily pregnant, but with no food. Not just like we're talking about healthy food, with no food at all. So when we send food there, so I arranged for some food to be sent, and we did some collection to send to her the money so that dia boleh keluar pergi beli barang-barang untuk bayi, kelahiran bayi, and I asked her to use that money as well to do check up, to check. Dia tak tahu anak dia lelaki ke perempuan dan sebagainya lah. And what actually struck me was the day after that, somebody else actually contacted me, sending a contact of like another couple yang juga lebih kurang ada masalah yang sama. So I called, and then this lady I think was reading through one of my social media punya and then she texted me. She said that can I help this couple? It was so I think it was very, very emotional for me because I have a very small baby, and I felt like, you know, like humanity is not about like something we just speak out there.
humanity ni lah macam you see I was like very emotional these few weeks because of how the government were treating our migrant workers, the pelarian dan sebagainya. I was really emotional. But you see that if you don't put emotion in doing humanitarian work, you won't be able to feel why you do all this. If you keep on thinking that you're a lawyer, you should be able to earn by just giving legal advice to people. It's your knowledge. Contohnya, you won't be able to feel how it's like to help people. The satisfaction of giving out to people. So this lady actually with the money that we gave her untuk beli barang untuk anak dia bantu another family. That was actually what struck me lah. It's about not being selfish, not being not thinking of just herself. So throughout this PKP, honestly, I met so many people. Who actually have the heart for they're poor, but they just come and say that I have like a case too. She just said that suami dia hilang kerja and dia tak ada apa-apa nak makan kat rumah. So but then he was so honest. When I called him to ask about the details and everything, dia cakap dekat I, dia kata, puan, saya harus terus terang, saya ada buat permohonan kepada Mawib. Tetapi pagi ini, masa tu I call dia tengah hari, pagi ini saya check duit tak masuk lagi. Tapi kalau puan rasa saya tak layak untuk dapat bantuan ni kerana permohonan saya kepada Mawib, tak apalah, you can help other people. I was actually taken aback, because I feel like, how this kind of group of people actually appreciate the kind of help you give, Cuma, tapi agak terkesan pada saya kerana some Malaysians think that, the entitlement of like, any help ke apa-apa, memang hanya kepada Malaysian. So I don't want to go into that, but I'm just saying that we should be able to put some emotion in our work untuk make sure that kita dapat membantu dengan perasaan yang lebih baik lah. Alright, okay, maybe we can go into the Q&A. Okay, maybe. Okay, Aini. Okay, Aini. Betul juga. I setuju dengan Aini sebab sepanjang kami menyalurkan bantuan sumbangan kewangan dan juga barang-barang kering, ramai ibu-ibu tunggal yang menghubungi kami dan mereka juga betul-betul orang kata like in a critical condition. Tapi bila orang kata pergi ke next bulan seterusnya ataupun batch seterusnya, bila kami tanya, puan perlukan ke tidak, nanti dia kata tak apa, kita bagi pada keluarga lain yang memerlukan, ibu tunggal lain. There is no selfishness kat situ padahal dia sendiri dalam keadaan yang susah. Yes. I was actually taken aback by all these like stories, right? Macam it just struck me that tak apa, saya dah bekerja semula, I think you can help somebody else, gaji saya masuk akhir bulan ni, ataupun it's just like the more you know people, regardless of who they are, Malaysians ke tidak ke, you see, I can tell you the migrant workers that we help, every single day when we help them, they keep on telling me that our doa, our prayers are for the Malaysians. You see, like I don't want to be so ni, tapi I just want to share to Malaysians that there's so many migrants out there, there's so many people who are not Malaysians who are praying for us. So let's just be a little compassionate to them. Okay, Aini. Sekarang kita pergi ke soalan yang kita dapat daripada FB, daripada Sherry Sharif. Apakah jenis bantuan khas yang patut diberi untuk wanita kerana ramai kerja di unofficial sector dan mungkin kerana social distancing. Cara bisnes pun kena ubah. Yang kami nak dari PKP nanti tentu ramai wanita yang perlu bantuan. Okay, I realized that during this PKP, and if I can just answer this quite quickly, you see, things will change after this PKP. Alright, probably what kind of like bantuan, I don't want to say only keuangan, but in terms of helping women, a lot of women out there to go into online tau. Sebab a lot of like communications right now, meetings, webinars and everything are online.
Alright, I think we should help them in terms of that. Mungkin akan ada masalah yang mungkin tidak ada akses kepada smartphone dan sebagainya, but this is actually one of the ways for me. Alright, sebab saya rasa even after MCO is lifted pun, PKP is lifted, masih akan ada penjarakan sosial, masih akan ada halangan-halangan yang mungkin akan membantutkan kerja-kerja, terutamanya wanita di luar sana, penjaja dan sebagainya, penjaja kecil, wanita-wanita yang mungkin ada bisnes tetapi tidak boleh keluar dan sebagainya. So how do we help them? Probably number one just now in terms of online, how do we shift them into online, alright? And number two is the community of women itself, the community of women yang can sit together and brainstorm and think of like how they can move and make change in terms of the economy. Okay. Okay, ini kita sekarang pergi ke soalan yang seterusnya. Bolehkah pihak kerajaan membuat polisi yang lebih sensitif terhadap kaum wanita, terutamanya pada ekonomi stimulus package? Adakah are we ready for that? Sorry, okay. I think soalan dia lah. I think the government should, alright. Kalau saya boleh kongsikan like maybe the data that we have, honestly kebanyakan yang memohon permohonan daripada kami adalah comes from women, alright. When it comes to women ni, mereka tahu specifically what they need. They know specifically not just what they need but also how to membuat pembahagian keperluan, kehendak dan sebagainya. Alright, so sepatutnya kerajaan mesti, dia bukan boleh ke tidak, but mesti melihat sensitivity. It must be done, especially hopefully probably like macam NGO seperti SIS and other women NGOs should put forward this to Kementerian Wanita dan pastikan, they have to push for a good economic stimulus specifically for women. Okey, ini soalan seterusnya dari Nadira Othman. Bagi wanita yang ingin mendapatkan bantuan kewangan atau bantuan makanan, apakah agensi kerajaan yang boleh mereka hubungi? Honestly, it's JKM lah. Kalau ikutkan agensi kerajaan, it's JKM. But I'm not sure how JKM works. I don't know how they works lah in terms of especially ad hoc cases kan, 1-2 cases tiba-tiba datang, do they send the help or not? Bantuan kewangan, I don't think they give bantuan kewangan, but bantuan makanan, yes. Agensi kerajaan, there are a few actually sebenarnya. I think PNP is also going into that, and I hope, because I really like PNP new group CEO. He actually focused, okay, I just probably share sedikit, the latest thing I read. I know he speaks generally tau, whereby our very permanent option after this is to ensure that employees can work from home. Alright, but actually it actually benefits a lot of women. For me lah, from what I see from that statement, I think it actually benefits a lot of working mothers. Alright, who actually everyday struggle with taska, everyday struggle with going to work and whatnot. If this is an option PNB can give to their employees, it actually can be done at other agencies or organizations as well. Okay. Lagi ada tak sekejap I check lagi soalan. Okay, dia ada komen lah. Tadi Aini kata pasal sokongan wanita lah yang paling senang ataupun committed bayar hutang kan. So ni ada komen daripada Ivy Josiah. Dia kata of course women are more responsible when it comes to loans. Because men fail to complete the projects. Okay. Yang semalam kan Jalil, the group CEO of PNB, he also shared that okay, bila he came up with the permanent option of like employees should be able to work from home, it's a permanent option. Alright, I hope PNB would do that. He also said that, but nanti akan ada orang kata macam what if people abuse? You see like my legal firm, we also practice that, work from home, unlimited annual leave, and also flexible hours, working hours. You know why we do this? We want to encourage more young women, especially who just got married, to go out and work,
Because bila you tak bagi this flexibility to them, alright, when you always and keep on thinking that people will abuse it, when he actually said that there will be people who actually abuse. We cannot run from that fact, of course. Yeah. But what's important is we cannot let the minority who's giving this idea, the minority who is going to abuse this, impact the larger policy. Which is something very magnificent, if I can say. Dan kita juga perlu fikirkan like perlu fikirkan alternatif sebab satu, hilang kerja. Ni kita sekarang bincang pasal like pemotongan gaji. Pemotongan gaji like even 10%, 20% is very big impact. Tapi kos masih maintain. Kos hantar nak pergi nursery masih maintain. Kos hantar nak pergi, orang kata penjaga baby hantar pergi even like apart from nursery hantar dekat jaga baby pun maintain. Kos tidak menurun. Kos masih maintain. So kita perlu, orang kata, ada alternatif like bagaimana untuk mengurangkan beban, sebab macam mana pun wanita juga yang akan carry beban ni. At the end of the day nanti dia lah yang akan sacrifice. Okay lah macam tu I kerja I berhenti kerja je lah, duduk rumah. Sebab tak mampu, orang kata because of the financial strain kan. Ya, betul. So kalau dia beri pilihan maybe work from home ke apa, I don't know, like we need to think as how like alternatif ataupun bagaimana untuk mengurangkan beban wanita. Okay, before the time finish, I just want to say that actually these 2 months is actually a good indicator. Alright, employers cannot be too rigid anymore after this. You see, if they can still, without the business, right, you can actually get your employees moving with working from home. When you have business, you can actually see. You see, like this is through my experience lah, bila dealing with like work from home, because my firm dah lama buat benda tu. You see, the more you do it, you will see only the percentage yang akan abuse ni very little. Women especially, they are very appreciative when it comes to like Exactly. Exactly. Very focused tau. As women, they are very focused tau. Kalau kerja means kerja. I have a baby downstairs, but I said to my you will take care of him from this time to this time. I'll come down later. So we actually very focused. Cuma the mindset of like employees kena ubah sedikit. We are no longer working like 9 to 6 ialah waktu bekerja. You see? But at the same time, we must also educate employers that not tak semestinya ataupun tak semestinya kalau kita ni work from home, they will abuse us. You see, employees yang abuse us. Yeah, exactly. At any time of the day. Alright, yes. Because that's what I observe as well. Untuk yang work from home kan, yang complain ada yang overworked because of employers demand macam-macam during odd hours. Yang itu pun satu perkara yang patut di-highlight kan berkaitan dengan work from home supaya benda tu tidak di-abuse oleh employers lah. If I may share lah, what we do is, okay, walaupun kita bagi kita punya employees lah, macam my firm bagi employees work from home, tapi kita just put the time lah. Okay, I can only reach out to you between 8 to 5, macam tu contohnya. It's the same, cuma between 8 to 5, you must be able to pick up your phone. After 5, you don't have to answer me. So this is also the mindset of like the employers yang kita kena ubah. It will take time, but I think we should go into this. Ya, itu kalau orang kata company like macam lawyers, tapi selalunya NGOs yang kita dealing dengan orang luar dan orang kata masa tu NGO tidak ada masalah, tapi nak buat yang lain lah sebab kesian macam ada yang my friends they are working like macam normal workers lah, kerja dekat firms, kerja dekat companies. Odd hours is really a problem when bosses and also their clients pesters during odd hours. Women ni kan dah lah kena kerja, bos dia ganggu, anak pun dia jaga, masak pun dia, kemas rumah pun dia. Can you just imagine that? I really cannot imagine. And men can have the audacity to tell us, I pun kerja. I mean, luckily my husband is not that, but this is what I get. I pun kerja. I mean, I do more than 30% of free work. Come on. Yes, setuju ini. Okay, sekarang ni kita ada soalan daripada Sharifah Syahira. Can you give few recommendation
to government to help women in current situation? Okay, ni kalau I bagi recommendation ni, government ni dengar ke tak I punya live ni? Harap-harap dengar lah ini. Harap-harap lah. Not, but whatever I'm giving right now, we were talking ni is actually what I want to recommend to the government. Regulate on how we can work from home. Regulate. It's everywhere. You see, when I was in Germany about like 3-4 years ago, you see like the people there. Number one, the mothers, dekat satu NGO yang I kerja ni lah, I was working in a homeless organisation ni. Yang bestnya, the women there work from 9 to 1 PM. 1 PM dia balik rumah, ambil anak dia semua, they can be at home. You see, they cover two things. They can be with their family and they can actually work at the same time. So this is something that they can regulate. Germany is regulating that. So why not Malaysia? I think this pandemic actually should must change our perception on how we're asking women to work. So, okay, I want to give a lot of recommendations, but okay, government, please call us first. Exactly. Because we have been saying a lot, tapi harapnya mereka mendengar lah. Okay, ni ada komen daripada Sarina Saleh. Kaki tangan agensi yang berkaitan sepatutnya lebih proaktif. Selalunya golongan yang memerlukan tiada akses untuk mendapatkan bantuan. Agensi ada machinery untuk salurkan bantuan. Ni salah satu komen. I don't agree lah. Macam yang berlaku di JKM lah. So masa awal-awal hari tu kan dia kata semua NGO kena hantar bantuan melalui JKM, and we did not do that because we know the bureaucracy is going to kill a lot of people. I totally tak rasa during this emergency time like this is very difficult. But yeah, I totally agree with Sarina where she says that agency ada machinery mereka untuk salurkan bantuan. But at the same time, we must also think that all these agencies, they are audited. Alright, when they are audited, that's why they have to comply to certain bureaucracy. But probably we can come to think of some mechanism during this emergency ni, bagaimana kita nak membantu dengan lebih efficient and effective. Okay, so sekarang dah pukul berapa? 2 minit. Pukul 2. 2-3 minit. Okay, daripada perbincangan kita selama 1 jam ni kita boleh lihat secara, orang kata secara jelas lah, perempuan ini adalah kumpulan yang sangat rentan sekali kan? Yep, yang betul. Orang kata macam-macam tanggungan, bebanan. Orang kata daripada kita fikir daripada segi kewangan, bagaimana nak menguruskan keluarga, bagaimana nak sediakan makanan dekat atas meja. Lepas tu perempuan juga yang dinafikan aksesnya bila bantuan sepatutnya disalurkan pada mereka. So sebenarnya banyak lagi kerja kita. Banyak sekali kerja kita. Women is doing 30% of like free unpaid jobs, so it's not true. It's more than 30%. Exactly. Okay Huda, sebelum kita tutup ada apa-apa lagi untuk buat penutup ataupun kesimpulan? Kalau saya, kesimpulan daripada saya, to be honest, memang masalah yang dihadapi oleh perempuan sangat banyak ketika ini. Dan paling malang sekali adalah sepatutnya mereka boleh mendapat bantuan, tapi hanya kerana halangan-halangan seperti halangan birokrasi, masalah-masalah tidak ada dokumentasi dan sebagainya menyebabkan mereka terhalang daripada mendapat bantuan tersebut. Dan itu belum lagi kalau kita go deep into the problem, bagaimana perempuan tidak mudah mendapat akses kepada bantuan compared to lelaki lah. Itu mungkin cerita lain. Tapi ceritanya perempuan banyak berhadapan dengan masalah ini dan memang mereka sangat memerlukan perhatian supaya masalah-masalah yang mereka hadapi dapat ditangani. Dan saya ingin mengungkap kata-kata Setiausaha Agung PBB Antonio Gutierrez berkenaan dengan perempuan ketika musim pandemik COVID ini, yang mana negara sepatutnya memberi fokus spesifik untuk terhadap perempuan dalam pembentukan polisi ataupun langkah-langkah menangani COVID, kerana turns out kalau kerajaan tak bagi perhatian, macam yang kita bincangkan hari ini, inilah masalah-masalah yang perempuan hadapi, tak dapat bantuan,
nak dapat bantuan, tak ada means ataupun cara untuk dapatkan bantuan tersebut dan banyak sangat halangan yang mereka hadapi. Jadi saya kira perkara ini tidak boleh dipandang hanya sekali lalu. Saya rasa tak nak kita semua terpaksa bangun dan bersuara, keep on voicing out our concerns supaya masalah-masalah ini dapat diambil perhatian lah. Okey, sebelum kita akhiri, ada apa-apa lagi akhir kata daripada Aini? Okay, so terima kasih kepada Talinisa Islam kerana memberi saya peluang untuk berkongsi mungkin pengalaman dan juga knowledge yang saya ada berkenaan dengan isu semasa ini. So saya berharap agar more discussion like this that we can initiate after this. There's so much that we want to share, there's so much we want to berkongsi dan juga bertanya contohnya. Ini adalah salah satu platform sebenarnya yang banyak membantu memberikan pencerahan kepada ramai wanita di luar sana. Okey, terima kasih Aini, terima kasih Huda, dan kami akan mengakhiri sesi Talinisa Tales series yang kedua, dan pada minggu hadapan pada masa yang sama, hari yang sama kami akan bersiaran dan tajuknya, topik yang kami akan bincangkan pada sesi minggu hadapan adalah domestic violence. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Aini. Lagi. Bye. Bye. Bye.